ذہن میں رکھے علی کے بچے، علی کے بچے اگر اجازت نہ دیں کسی کا باپ بھی جنت میں جائے، علی کے بچے اگر اجازت نہ دیں کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ امامی احباب محبت کے ساتھ پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، میں صرف 5 منٹ دی حاضری پیش کراں گا، ذرا محبت نہ کہیے سبحان اللہ۔ تسی اور میں موجود ہاں مہر میاں جی محمد فتح علی صاحب دے اسالے ثواب اندر، تسی اور میں شریک ہاں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر دے اتے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ میرے برادر اکبر کسی تعارف کے محتاج نہیں، میاں جوید مہر بیاں والے تو انہاں دے بیٹے علی عاصم، ثاقب رضا اور قاسم رضا، انہاں سارے دوستان نے محبت فرمائی اور میں تو آدھے سامنے حاضر ہاں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ذرا محبت نہ کہیے سبحان اللہ کہ مہربانہ ذیشانہ سلطانہ، مہربانہ ماشاءاللہ اسٹیج تے بہت ہی خوبصورت چہرے تشریف فرما نے، میں سارے نو خوش آمدید پیش کرنا۔ ذرا محبت نہ کہیے سبحان اللہ کہ مہربانہ ذیشانہ سلطانہ بڑے کرم کمائے نہیں بھلا ہووی۔ ذرا محبت نہ کہیے سبحان اللہ، جس بندے اتے کرم ہے نا اس تو ود کی کرم ہووے کہ ایڈا مگیائی دا دور ہووے تے تسی قیمتی وقت کٹ کے اسالے ثواب دی محفل اندر آئے ہو کہ مہربانہ ذیشانہ سلطانہ بڑے کرم کمائے نہیں بھلائی ہووی۔ مہربانہ ذیشانہ سلطانہ بڑے کرم کمائے نہیں بھلائی ہووی۔ کلر شور زمین سا مددہ تو بوٹے کرم دے لائے نہیں بھلائی ہووی۔ پتا سارا ہی سردار نو کی دیاں دا پردے عبادے پائے نہیں بھلائی ہووی۔ پتا سارا ہی جی پتا سارا ہی سردار نوے کی دیاں دا پردے عبادے پائے نہیں بھلائی ہووی۔ کہ 5 منٹ دی میں کیا سی اور میں چاہنا انہا 5 منٹاں دے اندر میں حضور دی آل دا ذکر کرنا۔ ذرا محبت نہ کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تسی سارے ہی آل نو من دے ہو، جملہ سننا کہ ہم ہاتھ اٹھا کر جن ہستیوں کو سلام کرتے ہیں، جی ہم ہاتھ اٹھا کر جن ہستیوں کو سلام کرتے ہیں ان کے کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، اور پنجتن پاک کے گھرانے کی عظمت نہ پوچھو لوگوں، یہ وہ گھرانہ ہے جس کا فرشتے بھی احترام کر۔ جی یہ وہ گھرانہ ہے جس کا فرشتے بھی احترام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شخصیت، کسی تعارف دے محتاج نہیں، ملک پاکستان ہر جگہ تے جاندے نے۔ میرے بھائی رضا گن شکر ساؤنڈ سسٹم والے بھائی علی رضا بڑی محبت فرماندے نے کہ جو بندہ علی کی محفل میں آ نہیں سکتا، جو بندہ علی کی محفل میں آ نہیں سکتا، علی کے نام پہ اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھے۔ علی کے بچے، علی کے بچے اگر اجازت نہ دیں کسی کا باپ بھی جنت میں جائے، علی کے بچے اگر اجازت نہ دیں کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ حکم ہویا ہے کہ میں
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ मन कुंटू मौला मन कुंटू मौला इंज नहीं यार ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ हर बंदा हाथ उठाए डंडी नहीं मारनी मन कुंटू मौला काबे विच आया ज़हरा दा शौहर जौहर ही जौहर तनवीर ईमानी तफसीर कुरानी तेरे दिल दा जानी मेरे दिल दा जानी तेरी नस नस बोले मेरी नस नस बोले तेरी जन्नत दे अंदर मेरी जन्नत दे अंदर दम मस्त कलंदर मस्त कलंदर है तेरा मौला है मेरा मौला हम सबका मौला वो एक सच्चाई सरकार का भाई जौहर ही जौहर तू आप भी जीवे ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ मैं चाहना डंडी नहीं मारनी हाथ उठा के बहुत बड़ा जुमला कहन लगा इस जुमले उत्ते यकीन करो बड़ी बड़ी दूर अल्लाह ने इज्जतां दित्तियां और हर बंदे दी इज्जत हजूर दी आल दी वजह चों है जरा मुहब्बत नाल हाथ उठा के कहना है तेरी जोड़ी जीवे तू आप भी जीवे एक मंगता आया वो कहने लगा सी ऐ मेरे मौला मैनू भुख लगी है मैनू रोटी दे दे मेरे मौला बोले ऐ मेरे कंबर इसे रोटी दे दे तो कंबर बोला ऐ मेरे मौला वो रोटी पड़ी है संदूक के अंदर मेरे मौला बोले संदूक ही दे दे तो कंबर बोला ऐ मेरे मौला संदूक पड़ा है एक ऊंट के ऊपर मेरे मौला बोले इसे ऊंट ही दे दे तो कंबर बोला ऐ मेरे मौला वो ऊंट खड़ा है कतार के अंदर मेरे मौला बोले कतार ही दे दे वो मंगता बोला मैं रज गया मौला तू आप भी जीवे तेरी जोड़ी जीवे तेरा कासम जीवे तेरा अकबर जीवे तेरा असगर जीवे तेरी जोड़ी जीवे तेरा गाजी जीवे नारे हैदरी के पत्थर को पूजने से मंजर बन ही जाते हैं अली करने से कलंदर बन ही जाते हैं आए खिताब सुनते हैं मुल्क पाकिस्तान में गूंजने वाली आवाज किसी तारुफ के मुहताज नहीं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद उमैर अरशद साहिब से नईमी साहिब से मैं गुजारिश करता हूँ आप आएं और अपनी ईमान अफरोज गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब ज़हान को मुनव्विर व मुअत्तिर फरमाएं माशाअल्लाह जरा मोहब्बत न कहिए नारे तकबीर खूबसूरत नकीब महफल जनाब भाई बिलाल ने किया है 1 मिनट ਲਈ हैदर ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ हैदर 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 खोके खाइए
ਜਾਈਏ ਖੋ ਕੇ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੋ ਕੇ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੰਗਾ ਪਿੰਡਾ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੁਗਤ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਬੇ ਜਾਈਏ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਦਰ